Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Sherlock Holmes Chapter One videosuyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar, destekleriniz için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler. Fili geri getirmenin vakti. Kazı alanında oyuncak yapımına uygun bir kumaş gördüm. Tekne atölyesindeki siz fili getirecektik. Nasıl yapacağız? GOLIATH Bay Gild'in öldüğünde oradaydı ve bazı cevapları bulmama yardımcı olabilir. Şu anda kızışmış durumda. Onu tuzağa düşürmek için bundan faydalanabilirsin. Bunu nasıl yapabileceğime dair bir fikrim var ama birkaç şeye ihtiyacım olacak. Gaz tutabilecek sağlam gri bir kumaş, bir filin sesini taklit edebilecek bir alet, hayvanı çekmek için güçlü bir koku. Şimdi haritadan yat yat kulübü. Buradan gidelim, o düdüğü alalım. Nereye kalıyordu yat? Ha, şu aşağıdan aynı. Buradan mı gidiyorduk lan? Bu düdüğü nasıl bulacağız? İçerilerde falan mı acaba? Just be quick. Benim ağzını burnunu şimdi oraya, şerefsiz pezevenk. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. It might fool an elephant. Şimdi tüm kanıtları topladık. Nerede? Zihin sarayına gidelim. Bir şey var mı? Yok. Bay Gild'in. Bir ışınlanalım da. Bir saniye. Do you know anything about this? I don't know, my friend. Perhaps someone else knows? Niye dondu şimdi? Stop loitering. This fabric will work. Tamam. Kumaş burada. Be swift. Şimdiki fil Goliath. Bunda da kimyasal analiz yapacağız direkt. Buraya Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. Bayan Nini I neredeydi bet she ki? missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Bayan Nini'nin yeri neredeydi ki? Üçlü yol burada. Ölyeler Caddesi ile üçlü yol kesişimi.
Ordona karakolunun yakınında aynen. Işınlanalım da. Oradan oraya doğru gidelim sonra. Ha buradan. He's even been putting up posters. Ha bayan Nine. Yeri süpürüyor. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Senor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Nasıl bir şey oldu acaba? Goliath avlamak. Is this familiar to you? Ask someone else. I have no information. I can't wait to see the fruits of your labour. Hızlı seyahat yapalım da oradan Gilder'ın bahçesine işaret attık mı attık. Gidelim. Ha geldik. Kömür gazı deposu bu mu? The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So, you're a marriage broker. Bile fake Well, I atacaklar suppose that adamlar. makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Are we ready? Vay anasını ya. I can't stand attention. We're ready. Let's call the elephant. Baba. Muzlu bir şekilde çal. How could anyone resist? I knew a lady once who said just that. Hangisinde gelecek ki bu? Too bad I'm not an elephant. Take your time, Sherry. Kuru üzümü That seviyorsan ne deserves lan? a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Hayvan geldi la. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Oğlum hayvana ne olmuş lan? It injured itself while running through the forest. Peaceful and compliant, almost a gentleman.
Vay vay. Bizim şeyin There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. baktık canım. Want to talk about the elephant in the yard? Büyük ihtimal şu bizim şeydeki kaza alanındaki Gundi'de dar tuşları var. Onunla alakalı olabilir mi bakalım. Bir tekrar orayı da şuraya bir buna işareti atalım da. Stop, look. Be swift. Be swift. Let me warm my bones here. Allah, onunla alakalı da değil. Burada pilin üzerindeki dart kimyasal analiz. Pilin üzerindeki dart, zihin sarayı, yeni ipucu. Zihin sarayına gidelim. Goliath'a atılan dart hayvanı öfkelendirmiş olabilir. Özgürkan Theodor Gilden'a saldırmış olabilir. Bence böyle. Vaka defteri. Want to talk about the elephant in the yard? Şimdi zihin sarayında. Şimdi zihin sarayına giriyorum. Bununla da ilgili bir şey var. Bu nedir? Bilinmeyen üçüncü bir kişi Goliath sahibi Theodora Gilden'a karşı kışkırtmak için bilerek ona zehirli dart atmış. Bilinmeyen bir üçüncü kişi fiille zehirli dart atarak Theodora Gilden'ı korumaya çalışmış. Bence bu. Burada ne diyor? Arthur'u tutukla, Goliath'ı bırak. Arthur Swift Theodore Gilden'ı öldürmek için Goliath'ı kullanmış. Zehirli dartla Goliath'a saldırmış. O da sinirlenip sahibine saldırmış. Arthur Swift böylece kazı bölgesini ve değerli her şeyi ele geçirmiş. Arthur'u tutukla, Goliath'ı bırak. Arthur Swift, Phil Goliath'ı eski ortağı. Bence bu. Şuraya gidip tıklayalım o. Gebeşin yeri nerede? Böyle.
haber? Ulan nereye gidiyor bu ya? Kafamız bir dünya anasını satayım. Şuraya bir kula işareti. Selam. Aleykümselam canım. Stop. Ne topulan göt. Tutuklama yapacağız. Gel buraya. You are guilty, Mr. Swift. Killing Theodore Gilden was a testing challenge. You succeeded. What makes you think I'm somehow involved in Gilden's death? My partner's death, I might remind you. Suçlusun yavşak. Your dart uses strychnine to kill rodents at the site, is that correct? Well, yes, that is its purpose. The same dart with strychnine was found on Goliath. The very same substance is a powerful stimulant. It causes convulsions, a flow of energy. You shot Goliath. The elephant became extremely energetic, agitated, and so terrified that it killed its owner. For a man of your age, it was easier to hit a larger grey target than a small man. You said it yourself. Goliath killed Theodore, and your strychnine speculations are absurd. İnkarcı Only pezevenk athletes ya. use it as a stimulant, not elephants. True, but one dart of strychnine would not be enough to kill the elephant, and you knew it. You were there when Theodore Gilden died. Nonsense. I visited him many times, but I wasn't there when the elephant killed him. Then I must have made a mistake because the murderer met Goliath's rage personally. The perpetrator was hit by the gate and thrown into the shed. Your bruise matches the contour of the broken hole. One further detail is that the murderer had a bosun's knife, fairly useful in a place where one might cut ropes and fabric, such as, I don't know, the dig site? That's your interpretation of the facts, Mr. Holmes. You've simply aligned them to suit your hypothesis. It's not a hypothesis once proven, it's theory, Mr. Swift. Let me tell you a story. A man spends almost 5 years of his life locating an artifact. He puts every ounce of energy and money into his research. The same man even goes so far as to sign a contract with a ruthless man, a businessman. It was a risk, but the reward would be worth it. Years go by and there's still no result, so the businessman decides to end the man's research. He spits on the research, he promises to bury the site under an eccentric project. All of this is just his whim. Theodore Gilden could do anything he wanted with this place, and you were anxious about the fate of your research. You wished to protect it. You tried to tame Gilden's eccentricity, but you killed him instead. Theodore wasn't trying to sabotage my career. We had a disagreement, but it wasn't as dire as you describe it. He wasn't a pleasure to talk to, but killing him? Nonsense. Tutuklayacağız tabii. Filmi öldüreceğiz oğlum. Theodore Gilden was a capricious man, extremely impulsive. But the cold-blooded nature of your plan makes you even more dangerous. You feel nothing. You show no remorse. It was simply a calculated move. And that is why you are under arrest. Nothing. You have nothing on me. I think I'll let the police decide if my findings are substantial enough for prosecution. This is all a dreadful mistake. This can't be happening. The elephant killed Theodore. Goliath is innocent and he should be free. He is not the real murderer here. That is the apex of your career, Mr. Swift. Farewell. I told you Mr. Swift was not a real archaeologist. He was a murderer. I knew there was something wrong with him. Fortunately for us, being a murderer was not his profession. And about the elephant. While you were busy, I've dealt with it.
No thanks to you. I asked you to solve this wretched problem, but you didn't. I couldn't be in two places at once, Miss Gilden. I was catching your father's murderer. But how have you dealt with it? A man agreed to take the elephant away. He came to me asking for permission to relocate it to his property, and I accepted. Well, congratulations, I suppose. That is one less problem. Actually, two, Mr. Holmes. I found my father's possessions that you can take with you and disappear. I appreciate it, truly. Well, someone has to do something. Take everything if you need to, and leave me be. Take care of yourself, Miss Gilden. Burada ne varmış lan? Kim okuyacak? Violet. Sevgili Theodor, arkadaşlığımıza diğer birçok bağdan daha fazla değer verdiğimi biliyorsun. İkimizin ruhu durdurak bilmiyor. Zor zamanlarında benimsemen ve desteğin de bir lütuftu. Sigur'la beni seninle aynı keşfe götüren kaderin cilvesine sonsuz müteşekkirim. Hayatımı iyi yönde değiştirdi. Yine de ne körüm ne de ikiyüzlü. Bana karşı hislerin derinleştiğini biliyorum. Beni affet Theodor ama ben senin gibi hissetmiyorum. Çok geç olmadan seni tek taraflı sevginin arasından kurtarmak gerekiyor. Nazik bir şekilde birlikte yaşadığımız maceranın anısı olarak bana hediye ettiğin kolyeyi ekte bulabilirsin. Rahat bir şekilde bunu takmaya devam edemem. Bu mektubun canını çok yakacağını biliyorum. Bunun için özür dilemekten başka bir şey gelmez elimden. Ama kalbim henüz arzularını bilmeyen Sigur'a ait. Bu yüzden arkadaşlığımız biterse anlarım. Ama bunca yıldır bana mutluluk veren sohbetlerimize, işbirliklerimize ve iyiliklerimize devam edebilmeyi umuyorum. Saygılarımla Violet. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Gene ne oluyor lan buna? I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happened. Neyse bu videoyu burada sonlandıralım artık. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Sizler destekleriniz için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.